बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की इस वीडियो में हम एक फार्म की हिस्ट्री आपके सामने रखेंगे गुज़िश्ता 40 से 45 दिन के बिटवीन। यानी मेरी एरिया के अंदर एक फार्म है 100 बकरी का, यानी 100 जानवर हैं बड़े छोटे। बकरी से मुराद बड़ी बकरियां नहीं, उसके अंदर कुछ पट्ठे भी हैं, बकरे भी हैं। टोटल 100 जानवर है। और ये जो सीज़न है, अभी सर्दी अपने पीक पे नहीं पहुंची और ये सीज़न जो है वो बकरी फार्मर्स के ऊपर पहाड़ बन के टूट रहा है यहाँ पे। जो यानी लॉस की स्टोरी है कि उनके जानवर जो हैं वो इस महीने में सवा महीने में, यानी अक्टूबर का लास्ट और ये नवंबर का महीना जो है, जो कि एंड हुआ है, इस महीने में और पिछले 10 से 15 दिन में, यानी 40 से 45 दिन के बिटवीन जो है उनकी 20 बकरियों ने डिलीवर किया। इन दिनों में 20 बकरियों ने डिलीवर किया, जिनमें से उन 20 बकरियों के जो बच्चे हैं वो 32 डिलीवर हुए, 32। और 32 में से तकरीबन 24 to 25 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हुए। यानी अगर 20 बकरियों ने डिलीवर किए 32 बच्चे, तो 24 से 25, यानी ये आज ही मेरी उनसे बात हुई तो वो डिसहार्ट थे। और डिसहार्ट भी इस कदर थे कि वो गुज़िश्ता 5 से 6 साल से बकरी फार्मिंग कर रहे हैं और 15 बकरियों से उन्होंने स्टार्ट लिया था। और उन 15 बकरियों से उन्होंने इन गुज़िश्ता सालों के दरमियान पट्ठे, बकरियां और कुर्बानी के बकरे जो हैं वो सेल आउट भी किए। यानी वो इस मामले में जो है, यानी इससे आउटपुट लेने के मामले में, बेनिफिट लेने के मामले में अच्छे रहे उनके गुज़िश्ता साल जो हैं। हाँ, नुकसान होता रहा। वो कहते हैं कि छोटे बच्चों का यहाँ पे अक्सर ही हमारे नुकसान हुआ है। पीक की सर्दी में बच्चे बच जाते हैं, जो नॉर्मल मौसम में होते हैं वो ज़्यादा एक्सपायर होते हैं। पहले भी ऐसा होता रहा। असल में वो फार्म गायक है, उन्होंने साथ जो है गुज़िश्ता 5-6 साल से ये शौक किया हो। अब हुआ क्या जी, मौसम जो है ये अक्टूबर नवंबर, अभी तक मौसम जो है वो सर्दी की शिद्दत तो नहीं आई। नॉर्मल मौसम के अंदर ऐसा होने से वो दिल बर्दाश्ता हो कि अब ये कह रहे हैं कि हम बकरी फार्मिंग को मज़ीद लेके नहीं चलेंगे, यानी एंड कर रहे हैं और हम ये सेल आउट कर देंगे और गाय का काम जो है हमारा, हमें वही ठीक है। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसमें बेनिफिट उतना नहीं है जितना हम गाय में लेते हैं, और इसमें नुकसान का खदशा ज़्यादा है, नुकसान की रेशो ज़्यादा है, बीमारी भी ज़्यादा आती है, अखराजात भी ज़्यादा आते हैं और जानवर एक्सपायर भी ज़्यादा होते हैं, रिकवर कम होते हैं। तो मैंने पूछा कि आपने क्या नोट किया है कि इस साल ये अभी सर्दी जो है वो पीक तो क्या कहें कि स्टार्ट भी नहीं हुई। नॉर्मल वेदर है, रात को सर्दी होती है, दिन में अच्छी खासी धूप निकल रही है। अभी ये मगरिब के करीब का टाइम है, तो अभी भी सूरज जो है वो अच्छा खासा है, यानी टेम्परेचर है। ये नहीं है कि सर्दी की शिद्दत हो या कोई हवाएं चल रही हो, नॉर्मल है मौसम जो। उन्होंने कहा जी हमें इतने सालों से ये काम करते हुए अभी तक कोई समझ नहीं आई है कि असल में ये क्या होता है कि रात को जानवर हम अच्छे खासे दूध पिला के बच्चों को बंद करते हैं और सुबह को एक्सपायर हो जाते हैं। ये चीज़ है। तो इसमें मैंने उनसे कहा कि इस सीज़न में तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन में, मेरे नोटिस में चीज़ें आई हैं वो ये है कि पीपीआर ने और ईटीवी ने बड़ा जानवर को डैमेज किया, और मुझे लग भी ये रहा था उनके फार्म के ऊपर बच्चों में ईटीवी मौजूद थी। ईटीवी ये करती है कि जो वेन्स हैं, जो आंतड़ियां हैं जानवर की, उनको उनके अंदर कह रहे हैं कि जहर को फैला देती है, वो ख़राब हो जाती हैं और उससे जो है वो जहरीला मवाद पूरी बॉडी के अंदर फैल जाता है और जानवर जो है वो सडन डेथ की जानिब जाता है, यानी विद इन 20 आवर्स, यानी 12 से 20 घंटे के बिटवीन जानवर मोस्टली जो हैं जिनमें इम्यूनिटी नहीं है। और बच्चों में इम्यूनिटी बहुत कम होती है, लो इम्यूनिटी वाले ये जानवर होते हैं। बकरी वैसे ही लो इम्यूनिटी में है, और फिर जो इसमें छोटे जानवर हैं, यानी एज के अंदर जो कम हैं, वो तो बहुत ही कम इम्यूनिटी के मालिक होते हैं, वो जल्दी एक्सपायर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि पहले भी हमारा जो है सर्दी के अंदर तकरीबन 90% बच्चे बचते हैं, यानी पीक दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जो बच्चे पैदा होते हैं, और जो नॉर्मल मौसम में मार्च अप्रैल में पैदा होते हैं वो जो हैं इसकी निस्बत बहुत कम बचते हैं, यानी 40% के नियर ही बचते हैं पहले भी। लेकिन इस दफ़ा तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ 20% ही हमारे बचे हैं। तो इसलिए हम जो है इस काम को मजीद लेके नहीं चलेंगे। मैंने कहा कि आपने पहले क्या नोट किया? उन्होंने कहा जी एक तो ये होता है कि इनको हर दफ़ा जो है हम सर्दी में जब डिलीवरी लेते हैं, सुआ लेते हैं, तो प्रोटोकॉल हम ज़्यादा देते हैं, यानी केयर ज़्यादा करते हैं, इनको बचाते हैं। शायद इस वजह से नॉर्मल मौसम में हम इतनी केयर नहीं करते, यानी
کور کرنے کے حوالے سے تو شاید یہ موسم کو جو ہوائیں وغیرہ چلتی ہیں یا موسم میں جو رد و بدل آتا ہے اس کو بیئر کرنے کے ایبل نہیں ہوتے، اس وجہ سے شاید ایسا ہو جاتا ہے. یا پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بعض دفعہ ٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، جیسے ہم گائے کے اندر کرتے ہیں. یعنی گائے کو ہم اگر کوئی جانور ایکسپائر ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے تو اس کی لیب رپورٹ کرواتے ہیں، لیب کے اندر ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا بیماری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو ایسا نوٹ بھی کیا تو ان میں ہمیں یہ لگا کہ بعض دفعہ ان کو بخار ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں چچڑی کا بخار. یعنی یہ جو پسو چچڑ کی وجہ سے جانور کو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے جانور جو ہے وہ چھوٹا جانور خاص طور پہ خصوصی طور پہ جو پہلے 1.5 مہینے کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ اس سے ریکور نہیں ہوتا، ایکسپائر ہو جاتا ہے. اور اب بھی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو جانور ان کے ایکسپائر ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے ود ان 1 منتھ، یعنی 1 دن سے لے کر 30 دن کے بٹوین کے جانور جو ہیں، بچے جو ہیں زیادہ، یہ ایکسپائر ہوئے ہیں. تو اس سے اگر ان کے نقصان کا ہم تخمینہ لگانے کی کوشش کریں کہ کتنا نقصان ہوا ہے، جس سے وہ جو ہے، دیکھیں میں نے بکری فارمنگ کے اندر بہت سے دوستوں کو، نئے دوستوں کو خاص طور پہ آتے دیکھا ہے اور بھاگتے دیکھا ہے پہلے سال میں. جو اس میں 2-3 سال گزار جاتا ہے وہ پھر اس چیز کو سمجھ آتا ہے، وہ پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے. ایسے کیسز بہت کم سامنے آتے ہیں، جیسے یہ آیا کہ ایک بندہ جو ہے اس کا 5-6 سال کا ایکسپیرینس ہو اور 5-6 سالوں میں اس نے اسے ارن بھی کیا ہو اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرے کہ میں اس کو جو ہے اب اینڈ کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں. اور اس کی ریزن یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ان کے اوپر اخراجات زیادہ ہیں، کیئر بھی زیادہ مانگتی ہیں یہ بکریاں جو ہیں، یہ جانور جو ہیں، اور آؤٹ پٹ اتنی نہیں ہے. یعنی محنت زیادہ ہے، آؤٹ پٹ اس کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑے جانوروں میں زیادہ ہے. ان کا کہنا یہ. میں احسان بھائی کے بھی کچھ انٹرویو کروں گا، وہ آپ کو دکھاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑے جانور کی نسبت یہ اچھا ہے، یعنی جس کی سمجھ میں جو کام آ جائے. تو یہ اگر ہم نقصان کا تخمینہ لگائیں، صرف یہی جو 24 سے 25 بچے جو ہیں نا، اگر ہم یہ 10 سے 15 ہزار کا بچہ بھی لگائیں، اتنا تو نارمل ہوتا ہے 10 ہزار کے راؤنڈ اباؤٹ میں، تو یہ 2.5 لاکھ کا نقصان ہے. اور جو سوا جو ڈلیوری ان کی ضائع ہوئی، بکریوں کی ڈیمیجنگ ہوئی، ان کو جو دودھ انہوں نے ڈرائی کیا، جتنا عرصہ نہیں دیا، فیڈ ان کو لگائی، وہ نقصان الگ. تو ظاہری بات ہے کہ جب اتنے بڑے پیمانے کے اوپر آپ کا نقصان ہوگا، اور صرف یہ نقصان تو ابھی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ ریسنٹلی ان کی اماؤنٹ یہ تھی، وہ اگر یہ بچ جاتی ہیں تو پورے سال میں وہ ان کے بکرے جو ہیں قربانی کے اوپر 1.5 لاکھ کے بھی سیل آؤٹ ہوتے ہیں. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں فیٹننگ کو، جیسے بڑے جانور کی کرتے ہیں وہ چھوٹوں کو بھی کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ آپ کے سامنے یہ سٹوری رکھنے کا ایک خاص پرپز ہے، وہ یہ ہے، ڈرانا نہیں ہے میرے بھائی. معذرت کے ساتھ کچھ دوست جو ہیں وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈراتے ہیں. جو صورتحال سامنے آتی ہے وہ میں آپ سے شیئر اس لیے کرتا ہوں تاکہ جو نئے فارمر، بہت دفعہ ایسا ہوا ہے میرے نوٹس میں بھی، میری آبزرویشن میں یہ باتیں آئی ہیں کہ دوست احباب ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ 1 بکری سے 2 بکریوں سے سالانہ اتنا کمائیں اور بکریاں رکھ لیتے ہیں. تو یہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی کہ آپ رکھیں کیلکولیٹر، اس پہ ضربیں دیں اور آپ کو ارننگ مل جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ صورتحال بھی بنتی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس لیے اگر اس کام میں آنا ہے تو ہر پہلو کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، پھر یہ کام سٹارٹ کرنا ہے. تو یہ ایک روٹین سے ہٹ کے بات تھی، یعنی عمومی طور پہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا جیسے یہ بات ہوئی ہے. تو اس لیے میں نے یہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے جی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.